Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa'a wal istifada wa hassa ala tamasuki kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ila hadratin nabiyil mustafa wal mujtaba syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kita khususkan Fatihah pertama untuk sanak saudara kita yang sedang sakit. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk guru-guru kita, terkhusus pendiri Mushola Al-Muttaqin Bapak Haji Alun Subarja bin Mutarib. Dan yang terakhir Fatihah ketiga kita khususkan untuk kita semua yang senantiasa istiqomah untuk bisa menghadiri pengajian mingguan ini. Bil barakatil umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman serta Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Dan salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan yang akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini pun tercurah limpah kepada kita semua selaku umat hingga akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaatul uzma, petunjuk yang besar nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja kita awali dengan pembacaan istighfar, yasin, tahlil. Kita nanti khususkan untuk ahli kubur kita masing-masing. Astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wal dhunub. Astaghfirullahal-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wal mujtaba syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع آبائهم الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربين الشهداء والصالحين وعلى كل وأصحاب كل إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بين الشر ليلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رحيل جميع سادتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وإلى باقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا إلى روما معجم كاجي أحمد سانوسي بن كاجي عبد الرحيم وأصولهم وفروعهم شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى sebutkan ahli kubur kita. Sesuatu. وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن شيخنا خصوصا إلى أرواح ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها وشمالها وبرها وبحرها الأحياء منهم والأموات شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا اغفر 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 لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بعتني محبتك ومعرفتك أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كرمي وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتميم تقصرنا يا الله يا رب العالمين وخصوصا إلى روح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah pada malam ini kita membahas mengangkat sebuah tema berjudul
Mari bermuhasabah diri dalam menghadapi bencana yang silih berganti. Dasar dalilnya Quran surah Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Adapun arti dan tafsirnya hanyalah Allah yang lebih mengetahui. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, tos katingali sudah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan yang disebabkan bima kasabat aidinas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Zakiratus Syakirin, ayat 4 jalmi dalam ada 4 sikap seseorang ataupun kategori orang dalam menghadapi musibah. Ayo baraha 4. Anu kahiji, kelompok orang yang menghadapi musibah dengan cara lemah. Yang kedua, ada kelompok orang yang menghadapi musibah dengan sabar. Yang ketiga, ada kelompok orang yang menghadapi musibah dengan ridho. Dan yang terakhir, ada kelompok orang yang menghadapi musibah dengan rasa syukur. Tah nu panghese nama nu kaopat, dengan cara syukur. Oke, kita buka laptop. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, kelompok orang yang pertama adalah ketika ditimpa musibah dihadapinya dengan rasa lemah. Lemah di sini ialah ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa galau, gegana, gelisah, galau, merana, cailah. Kelompok orang yang ini ketika ditimpa musibah dia hadapi dengan putus asa. Ketika ditimpa musibah dia berkeluh kesah yang seharusnya dicurhatkan kepada Allah tapi dicurhatkan ke status WA. Ya, itu ciri yang pertama kelompok orang ketika ditimpa musibah dengan putus asa. Sikap ini merupakan sikap orang-orang yang lemah imannya, lemah dalam agama dan lain sebagainya. Karena berbicara mengenai iman itu terkadang naik, terkadang turun. Yazid wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Munkar naik, alhamdulillah getol ngalaksanakeun salat. Pamikir turun, susah dalam melaksanakan sebaliknya. Ya, karena kita semua tidak luput dari Yazid wa yanqus tersebut. Terkadang naik, terkadang turun. Nah, mengapa demikian? Ketika ditimpa musibah yang seharusnya dicurhatkan kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Ya Allah, kenapa ditimpakan musibah kepada saya? Apakah saya salah dari perbuatan? Apakah salah dari ada asupan yang haram? Apakah ada salah dari ucapan dan lain sebagainya? Itu yang seharusnya dilakukan ketika ditimpa musibah. Ketika sekarang kita melihat ketika Gunung Semeru, ya, Gunung Merapi sekarang sudah mulai mengeluarkan letusan-letusannya, dan ini sebuah introspeksi kepada kita bahwa akhir zaman itu sudah tampak di depan mata
bukan untuk kita berleha-leha, karena sampai kapanpun itu yang namanya malaikat Israel teh dan ngintil orang gitunya Pak, ngintil orang sampai kapanpun itu. Saat melaksanakan pengajian pun dan malaikat Israel pun mengikuti kita sampai kapanpun. Nah itulah yang kelompok pertama, ialah orang ketika ditimpa musibah dihadapi dengan putus asa. Yang kedua, kelompok orang menurut Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, yaitu ketika ditimpa musibah ia hadapi dengan rasa sabar. Sabar dalam menghadapi musibah merupakan menahan diri dari melakukan hal yang mungkin mengundang amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul Sunda nama aral gitunya. Menghadapi musibah tentu senantiasa kita hadapi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika ini kita perdalami ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani seseorang dengan suatu cobaan itu tidak melebihi dari batas kemampuannya. Jadi dikasih musibah itu tidak lebih dari kemampuan kita. Minimal ujian-ujiannya sesuai dengan kadar kemampuan kita gitu. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok orang ketika ditimpa musibah ia hadapi dengan ridho. Ketika ditimpa musibah ia lapang dada menerima musibah yang sudah diterimanya. Ya, orang yang ridho atas musibah menyadari mungkin dari musibah yang dihadapi itu ada dari perbuatannya tersebut yang ini menjadi balasan kepada dirinya. Itu orang yang ketika dihadapi musibah hadapi dengan sikap ridho. Nah yang terakhir, nah puncaknya, ketika ia hadapi ditimpa musibah, menurut Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah ia hadapi dengan rasa bersyukur. Dasarnya apa? Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, ketika kita diberikan nikmat lalu kita bersyukur, lalu kita berqanaah, merasa cukup atas nikmat tersebut, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Begitupun sebaliknya, ketika diberikan nikmat, diberikan harta, sebaliknya tidak bersyukur, kata Allah apa? Tunggulah azabku amatlah sangat pedih. Nauzubillahimin zalik. Jadi kelompok yang terakhir adalah ketika ditimpa musibah ia hadapi dengan rasa bersyukur. Nah, bersyukur di sini ketika ditimpa musibah tuh enjoy. Ketika ditimpa musibah itu slow. Ketika ditimpa musibah itu malah ia berterima kasih kepada Allah, ya Allah hatur nuhun terus dipastikan ia musibah. Jadi saya bisa bermunajat kepada Allah lebih khusyuk. Hanya saja tingkatan yang terakhir ini tingkatan para nabi, tingkatan para rasul, dan tingkatan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ketika Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa musibah penyakit, apakah musibahnya, apakah dalam dia beribadahnya kurang? Tidak. Justru dengan ia ditimpa musibah dia bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Beda jeung urang dibere we penyakit hiji bisul we dina bool. Geus hese tanya. Hese diuknya, hese sujud jeung sajabana tah. Ya Allah ya Rabbana. Beda dengan tingkatan para nabi, ketika ditimpa musibah malah dia senang. Malah beliau itu senang. Senang ditimpa musibah agar bisa mendekatkan diri
kepada Allah lebih khusyuk. Lebih-lebih apabila ditimpa musibah, ia berharap agar musibah itu tidak lekas hilang. Ini tingkatan yang memang sangat susah. Ketika ditimpa musibah, ia hadapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu hadirin rahimakumullah, itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan juga kita melihat ketika ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Seorang sahabat yang bernama Sya'ban ini yaitu hidup di zaman Rasul. Hidup di zaman Rasul. Da zaman bareto mah masjid tenganggo keramik wanya. Masih keneh lantaina pasir, temboknya atapnya masih pelepah kurma. Ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Ia tempuh dari rumahnya menuju masjid itu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Nah, seorang sahabat ini ketika menuju masjid itu kurang lebih ke masjid itu 2 jam. Beliau sangat rajin ke masjid. Ia hadir di setiap sholat pasti di sebelah kanan, pojok kanan paling ujung. Di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan sholat subuh, lalu Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain, kemana ini saudara Sya'ban, sahabat Sya'ban ini? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasul, seorang sahabat ini, Sya'ban ini tidak tahu kemana. Akhirnya ditunggu sampai akhir subuh, akhirnya ditunggu tidak datang juga. Rasul langsung melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Akhirnya ketika sudah beres melaksanakan sholat subuh, akhirnya bertanya kepada para sahabat, adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban ini? Kata sahabat, rumah Sya'ban adalah ada di jauh dari sini. Akhirnya Nabi menuju ke rumahnya. Ketika sudah sampai di rumahnya, Nabi itu kurang lebih dari Masjid Nabawi sampai dengan ke rumah Sya'ban ini kurang lebih 2 jam. Ya Allah, ya, ketika kita lihat zaman dulu boro-boro aya motor Supra, ya, ayeuna ge onta, berjalan dari rumahnya sampai masjid itu dengan berjalan, ya Allah. Tetapi ia tempuh. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai di rumah Sya'ban, bertanya kepada istrinya, kemana saudara Sya'ban? Kata istrinya, ternyata saudara Sya'ban sudah meninggal dunia, ya Allah. Ya. Ini gemblengan tamparan kepada kita ketika dulu jauh dari masjid tetapi mengupayakan untuk bisa hadir kepada masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya Rabbana. Ya. Lalu kata Rasul, apakah ada wasiat terakhir yang dikeluarkan ataupun yang diucapkan oleh suamimu? Kata istrinya, ada 3 hal. Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Dan yang terakhir, kenapa tidak yang bagus? Akhirnya perantara dari malaikat Jibril, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari 3 pertanyaan tersebut. 1, ya, wasiat dari saudara Sya'ban, kenapa tidak lebih jauh? Nah, di saat sakaratul maut sudah ditampakkan kenikmatan oleh Allah kepada saudara Sya'ban ini, ya Rabbana. Kenikmatannya bagaimana? Menempuh dari rumahnya sampai ke masjid 2 jam,
kenikmatannya sudah seperti ini. Nah, bagaimana kalau lebih jauh dari itu? Nah, itu mungkin maksudnya dari di saat sakaratul maut. Karena di saat sakaratul maut itu semua kalau kata bahasa itu kita flashback gitu. Di saat sakaratul maut itu hal-hal yang sudah kita lalui itu datang, yang sudah kita lalui itu kita terlihat yang saat sakaratul maut. Nah, itu pun yang dirasa oleh saudara Sya'ban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wasiatnya di saat sakaratul maut keluar, kata sahabat Sya'ban, kenapa tidak semuanya? Nah, lalu Rasul menjawab, kenapa tidak semuanya? Di saat itu ada seorang, kalau kata kita musafir atau pengemis, ya, yang mungkin dia lapar, kehausan, dan saat itu saudara Sya'ban ada 1 roti dan 1 gelas susu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dibagi 2. 1 roti untuk Sya'ban, 1 rotinya lagi untuk si musafir tadi. Itu. Nah, dan balasan dari itu pun sangat besar. Bagaimana ketika dikasih semuanya itu yang saudara Sya'ban sesalkan, dan itu datang di saat sakaratul maut. Dan hal yang ketiga ialah kenapa tidak yang lebih bagus? Nah, ceritanya Rasulullah SAW menjawab dari hal tersebut. Di saat saudara Sya'ban berjalan, ada seorang musafir yang kedinginan atau apalah, kepanasan. Nah, di saat itu Sya'ban menggunakan sebuah jubah gamis yang lalu di belakangnya di depannya pakai jubah. Nah, beliau akhirnya membuka jubah yang luarnya lalu diberikan kepada si Sya'ban tadi, sahabat kepada musafir tadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ia sesalkan, kenapa tidak pakai yang jubah yang di dalam aja, kenapa harus yang di luar? Nah, itu yang Sya'ban sesalkan. Padahal yang diberikan itu saja sudah mendapatkan kenikmatan, apalagi yang diberikan oleh kita lebih bagus, lebih indah. Nah, makanya hal yang bisa kita, hikmah yang bisa kita ambil dari saudara Sya'ban dari materi ini juga ialah apa? 1, kita tanamkan dalam diri ini senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah kita semua pun termasuk orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Insyaallah kita semua juga diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walhamdulillahi rabbil alamin.